قصه در جستجوی شوهر. مؤلف شهلوی نجمیدین. فرزانه نیمی شب از خواب داد زده بیدار شد و چراغ رو درگیراند. پسرکش مست خوابی شیرین بود. خدایا این چه خوابی بود که من دیدم؟ تعبیرش چی باشد؟ دلم از ضیقی و تنهایی حاضر از ترس میکفد. آخر 5 سال است که خورشید از من دور است. چنین زندگی به نام دلگیرم کرد. پسرم الکی 9 ساله شد و از سن 4 سالگی روی پدر را ندیده است. فرزانه در خواب شوهرش را دید که در یک لب دریا نشسته ماهی می‌دارد. ناگهان از درون آب یک اژدهای کلان پیدا شده او را فرو برد. سببی داد زده بیدار شدن فرزانه همین لحظه بود. فرزانه با خورشید توسط تلفن شناس شده بودند. بعد 2 ماه صحبت تلفنی آنها واخورده با یک دیدن به همدیگر مهر بستند و بینشان محبت سوزان پیدا گردید. گرچند که پدری خورشید ضد این خانه‌دارشوی باشد هم خورشید آنها را آخران راضی کنند و توی تماشا شد. فرزانه بعد ختم دانشگاه آموزگاری خواست که در یگان مکتب معلمه شده کار کند، اما شوهرش نگذاشت که او کار کند. همین طور دیپلم تگی صندوق ماند و فرزانه خانه‌نشین شد. دیر نگذشته او صاحب پسرچه دوسترویی گردید. پسری میانه را خانه‌دار کردند و حولی برای کلین‌ها تنگی کرد. میان 2 کلین دائما جنجال بود. خورشید کاری مهندسی را پرتافته روزی گفت که من با یک همصنفم گپ زنان کردم و به مهاجرت میروم. جای کار خوب بوده است در شهر مسکو. همین که کار خوب شد تو رو هم آمده با پسرچه‌مون میبرم. اینک از بین 5 سال گذشته است و از خورشید درکی نیست. یک خبر آمد که زنده و سلامت است و در یکی از شهرهای روسیه زنی روس و فرزند دارد. دیگری خبر آورد که خورشید را در شهر مسکو ماشین زده است و او معیوب و مسلوق گشته در خانه بی‌صاحبان است. عموما کسی درباره خورشید گپی انیقی گفته نمیتوانست. فرزانه بعد فکری دور و دراز به خلاصه آمد که شوهرش را گفتنی به روسیه می رود. با خسرو و خوشتامانش مصلحت کرد، اما آنها راضی نشده گفتند که اگر روی پسرت را مان و خودت همان خیل برآمده رو. فرزانه با دل پر پسرش را با خسرو و خوشتامانش گذاشته خود به جنگ و پوپسه آنها نگاه نکرده راه روسیه را پیش گرفت. اول به نشانی دوست شوهرش رفت. دوست شوهرش او را خوب پیشواز گرفته گفت که 3 سال اخیر خورشید را باری ندیده است. راستی گپ 5 سال پیشتر او به خانه ما آمده بود. جای کار یافتمش، اما او به عقلی کرده دومی کدام یک زنی قرغیزی را گرفته به شهر توی رفته بود. دیگر ندیدمش. دل فرزانه بعد شنیدن این سخنان به درد آمده از دوست او التماس کرد که برایش یگان سرپناه موقتی یابد. آنها برای او خانه کرایه یافته دادند. فرزانه با همراهی کمپیرک روس زندگی میکرد. هم به کار خانه او کمک میکرد و هم در مغازه فراشی نموده پولی کلان میافت. بعدی پولهایش را جمع کردن نصفش را به خسرو و خوشتامانش فرستاد و نصف دیگرش را ذخیره کرد. در دل نقشه کشید که به جستجوی شوهر میبراید. اینجا با مهاجرزن مالدوان شناس شد. ناتاشا به او مصلحت داد که توسط اینترنت شوهرش را کوبد. بعدی گفتگو زیاد از یک دهه دوردست شهر روسیه به نامش نامه آمد که چنین مرد تاجیک را در یک خانه ثروتمند دیدند. فرزانه چپته خرید و به آن شهر سفر کرد. شوهرش را در خانه شخصی مشهور و کریمینالی دریافت کرد که به غلامی مشغول بود. محافظان این مرد روسی نو او را به درون حولی در آمدن نگذاشتند. او با زبان روسی بلند داد زده می گفت که شوهرش را اینجا غیر قانونی نگاه می دارند. ناگهان صاحب خانه صدای بلند او را شنیده دویده برآمد و پرسان شد که این زنی تاجیک چی می خواهد؟ من زنی خورشید هستم از تاجیکستان. شنیدم که او را شما اینجا همچون غلام نگاه می دارید. توبه، تو چه خیلی اثبات کرده می توانی که چنین تاجیک در خانه من کار می کند؟ می دانم او اینجاست. می دانی من 100 خانه و کوشک دارم. در کدامش باشد من نمی دونم، چون که من وقتی با غلامان صحبت کردن رو ندارم. اما چند پیشتر یک نفر غلام تاجیک رو برای بازن سابقم عشق ورزی کردنش جزا داده برده در یک بیش از 1000 مثل سگ پرتافته بودم. شاید این غلام شوهری تو باشد.
не хато мекунед, шавари ман чунин одам нест. шояд, аммо барои ҷасурият ман туро муваққатан барои занам ҳамчун хизматгор ба кор мегирам. шавҳаратро ки ёфтӣ ҷавобатро медиҳам, аммо бемузд кор мекунӣ. ту розӣ? Ман аз пасат одам мемонам то туро хуб биомӯзад. ана баъд шавҳаратро мекобам ки дар кадом кушкам ғулом мебошад. албатта розиам, барои ман шавҳарам бошад шуд. Фарзона ҳаргиз бовар намекард ки шавҳараш хиёнаткор бошад, чунки ӯ сахт бовар дошт ки шавҳараш ӯро самимӣ дӯст медорад. ҳеҷ гоҳ ба гӯшаи хаёлаш намеовард ки хуршед ба ӯ хиёнат карда бошад. зани соҳиби хона аслан аз Украина буду дар рафтору кирдор хеле ҷавонзани зебову нозанину нек буд. ӯ бо Фарзонаи хушчақчақ зуд унс гирифта дугонаи ҷонӣ гардид. рӯзе дар танҳоӣ Фарзона аз Татьяна илтимос кард ки барои дараки шавҳарашро ёфтан кӯмакаш намояд. Татьяна ӯро бо муҳофизи шавҳараш шинос карда илтимос кард ки тамоми аксҳои ғуломони шавҳарашро барояш нишон диҳад. дар ин аксҳо ягон акси шавҳараш набуд. боз аз Татьяна илтимос кард ки дараки шавҳари гумкардаашро ёбад. Татьяна гуфт ки медонӣ, ин ҷо пеш аз ман ба ин хона омадан шавҳарам зани ҷавону зебое дошту як нафар ғуломи тоҷик ошиқи шайдои ӯ шуда ӯро дуздиданӣ мешавад. аммо шавҳарам аз ин воқеа сари вақт бохабар шуда ӯро бо ин зани хиёнаткораш ба куҷое бадарға карда ба фикрам қатл кардагист. шояд ин марди ғуломи тоҷик шавҳари ту бошад. не, шавҳари ман чунин одат надорад ва чунин хиёнаткор нест. Фарзона ашкрезон акси дар рӯзи тӯи арӯсӣ гирифтаашонро ба ӯ нишон дод. аммо Татьяна то ин вақт чунин мардеро дар ин ҳавлӣ надида буд. медонӣ дугона, ғамгин машав. шояд шавҳарат ба наздикӣ ёфт шавад, чунки дар Русия чунин мардони тоҷикӣ дар ҳар тараф саргардон хеле бисёранд. ин аксро ба ман деҳ, шаб ба шавҳарам нишон медиҳам. шабона Татьяна ба шавҳараш акси онҳоро нишон доду зорӣ кард ки ӯ барои ёфтани шавҳари ин зани тоҷик ёрдам кунад. ногаҳон гӯё матвейро қувваи барқ зада бошад ки дод зада гуфт: ҳайвон! охир ин ҷавоне дар акс буда ҳамон палиди хиёнаткор аст. чӣ? бале, ин ҳамон ғуломи тоҷики ман аст охир. наход, охир ин зан чунон шавҳарашро таърифу тавсиф мекунад ки ман ҳам дар вақташ Машаро таъриф мекардам. ҳеҷ бовар намекардам ки ӯ рӯзе бо як ҷавони камбағали тоҷик аз ин ҳавлӣ бошкӯҳ гурехта рафтанӣ мешавад. ман ӯро чунон сахт дӯст медоштам ки барои ҳар як суханаш ҳозир будам тамоми дуньёро бубахшам. аммо Маша ин ҳама дӯстдории маро ба як ҷавони бечизу бесоҳиб иваз кард. ана ҳоло бо ин палид дар як ҷои сарду дӯзахӣ ҳардуро занҷирбанд карда азоб дода истодаам. онҳо зиндаанд? бале, агар онҳоро мекуштам ин осонтар ҷазо буд. барои ҳамин онҳоро ҷазои сахт дода истодаам. аз ин зинда будан мурданро зорӣ мекунанд, вале ман онҳоро азобу машаққат дода ба қатл хоҳам расонид. охир ин корат хуб нест. беҳтараш онҳоро ҷавоб деҳ. ин мард дар ватанаш зану писар дорад. охир ҳоли ҳамсарашро бубин. ман аз рӯзи аввал дарк карда будам ки ин зан ҳамсари ҳамон марди кӯрнамак мебошад. инак гувоҳии дили ман рост баромад. илтимос Матвей, ӯро ҷавоб деҳ. ба ин зани тоҷики саргардон дилам месӯзад. охир Татьяна, ман мемураму аммо як гап дорам. ман ин ду нафар ошиқони пургуноҳро азоби дӯзахӣ хоҳам дод. то субҳ Татьяна бо шавҳар суҳбат кард. аз ӯ илтимос мекард ки шавҳари Фарзонаро ҷавоб диҳад. субҳ Матвей каме мулоимтар шуда гуфт ки майлаш, ба хотири ту ин палидро ҷавоб медиҳам, аммо Машаро як умра мисли ғулом нигаҳ медорам. чӣ ҳанӯзам дӯсташ медорӣ? ин саволи ту ҷавоб надорад. ба ин зан бигӯ ки баъди нисфирӯзӣ омода шавад. ӯро муҳофизон омада ба фурудгоҳи ҳавоӣ мебаранд. он ҷо шавҳарашро низ мебарем. ҳамроҳ зудтар аз ин ҷо парида ба Тоҷикистонаш равад, вагарна ин абад ҳамаашонро мекушам. илтимос, ба ин зан дар бораи хиёнати шавҳараш чизе нақл накун. Татьяна, медонӣ, ту беҳтарин зан ҳастӣ. Татьяна баъди ба кор рафтани шавҳар ба Фарзона гуфт ки тайёр шавад. имрӯз ҳам шавҳарашро мебинаду ҳам бо ӯ ба ватан бармегардад. чӣ хел? пурсид Фарзона.
ангурро хӯру боғашро напурс. дар ватанат аз шавҳарат бипурс ки куҷо будӣ. ӯ мегӯяд албатта ба ту. Фарзона аз хурсандии зиёд Татьянаро ба оғӯш кашид. баъди нисфирӯзӣ ба фурудгоҳи ҳавоӣ омаду интизор истод. баъди ним соат муҳофизони Матвей Хуршедро бо мошин оварданд. аммо Хуршед дар ин муддат тамоман дигар шуда буд. мӯйҳои сипсиёҳаш сабсафед шуда, поёни чашмонаш пури ожанг буданд. чашмонаш хаставу абгору гирён метофт. ӯ баробари Фарзонаро дидан ба гирья даромада мисли кӯдак: «Фарзонаҷон, ин туӣ? Писарчаамон чӣ хел аст? Туро ёд кардам, маро бубахш. Ин чӣ хиёнате буд, ки ман содир кардам?» аммо Фарзонаро ҳамин бас буд, ки шавҳарашро зиндаву саломат дарёфт. барои ӯ дигар муҳим набуд, ки дар ин 5 сол шавҳараш чӣ гуноҳу хиёнате содир кардааст. барои ин зани деҳотии тоҷик муҳим фақат он буд, ки Хуршед зиндасту болои сари писараш такягоҳе дорад. шумо қиссаи дар ҷустуҷӯи шавҳарро шунидед. муаллиф Шаҳлои Наҷмиддин.